Bienvenue sur notre chaîne éducative d'Irak. Aujourd'hui, notre leçon aborde unité 1, leçon 3 pour la 4e année. اليوم راح نقدم درس لمرحلة الصف الرابع العلمي، الدرس الثالث للوحدة الأولى. راح نبدأ الدرس طلابي الرابع الإعدادي. راح نبدأ الدرس طلاب عن الليسون 3، الدرس الثالث ليسون 3 unité 1 الوحدة الأولى. ليسون 3 unité 1 الوحدة الأولى. هنا نتضمن بليسون 3 بالدرس الثالث هو une lettre رسالة. vous remarquez تلاحظون vous voyez une lettre رسالة مكتوبة بالإكريتور d'une personne française لشخص فرنسي، طريقة كتابة بالطريقة الفرنسية. هنا عندكم هذه الرسالة une lettre، رسالة مكتوبة من قبل باتريس. تعرفون باتريس دبور. باتريس دبور est un jeune reporter. قلت لكم un jeune reporter هو شاب صحفي antenne 4. فهذا الشاب الصحفي هو الإكري أو الفي دي روبورتاج. تعرفون هو يكتب أو يكون تقارير الفي دي روبورتاج. فما دام هذا هو عمله، إذا هو يسافر أو ينتقل من مكان إلى آخر حتى يأخذ المعلومة pour prendre des informations et fait des reportages ويكتب التقارير. فهنا هذه الرسالة هي رسالة باتريس دبور عند سفرة إلى أفريقيا en Afrique. il part en Afrique. فيكتب رسالة إلى son collègue، إلى زميلته son collègue de travail، إلى زميلة العمل إديت. فهنا نلاحظ بدأ الرسالة cher إديت عزيزتي إديت. هنا كتب البداية بداية اللتر العنوان باريس le 12 أكتوبر. باريس le 12 أكتوبر، الثاني من أكتوبر. cher Edith بدأها الرسالة le commencement de la lettre cher Edith عزيزتي Edith. quand tu rentreras de vacances. quand هنا معناها عندما. tu rentreras ستعودين de vacances من العطلة. هنا أنا أعطيكم معلومة. إديت كانت موجودة، كانت في عطلة، ماخذة عطلة يعني عندها عطلة في سفرة. فهو ما شايف إديت، ما عنده اتقاء بها، فيدز لها رسالة يقول لها أني راح أسافر إلى مكان آخر. فعندما يقول quand tu rentreras de vacances عندما ستعودين من العطلة je serai en Afrique. سأكون في أفريقيا. je serai en Afrique. ألاحظ هنا راح نشرح لكم الفيتور سامبل. انتم ماخذيه او تخوازيام انا بالمرحلة الثالثة، لكن راح نعيده الفيتور سامبل. quand tu rentreras عندما ستعودين de vacances من العطلة je serai en Afrique. سأكون أنا في أفريقيا. je serai هذا verbe être au futur simple. هنا ندي يشرح لها ماذا سيفعل. يقول لها je serai en Afrique. qu'est-ce qu'il va faire en Afrique. ماذا سيفعل en Afrique. je vais faire une série de reportages. je vais faire une série de reportages. سأفعل مجموعة une série groupe une série مجموعة de reportages من التقارير. je vais faire une série de reportages au Cameroun. بالكاميرون هنا c'est un pays en Afrique، هي دولة موجودة في أفريقيا. c'est un pays en Afrique. في منطقة أخرى en Côte d'Ivoire et au Niger وفي النيجر et au Niger. إذن ce sont des pays، هنا دول ce sont des pays en Afrique، se trouvent en Afrique، موجودة في أفريقيا. c'est une décision. يتكلم لها يشرح لها كيف ذهب comment il est allé en Afrique. c'est une décision de Claire. c'est une décision de Claire. هذا قرار Claire. Claire Martin, vous connaissez Claire Martin, c'est une présentatrice. المقدمة Claire Martin à Antenne 4 في قناة 4. c'est la décision de Claire. يعني معناته Claire Martin هي كانت يعني اللي قررت أنه باتريس va أو part en Afrique، أن يذهب إلى أفريقيا pour faire
des reportages. C'est une décision de Claire Martin. Je crois, je crois qu'elle est jalouse de mon succès. Je crois que أنا أعتقد بأن je crois que هنا أفعال الرأي راح ناخذها بهذا الدرس. je crois que أنا أعتقد بأن مثل je pense que ماخذين فعل penser à يفكر به بالسنة الماضية. هنا أنا penser que معناته يعتقد بأن مرادفها croire que. je crois que أعتقد بأن qu'elle est jalouse de mon succès بأنها تغار. jaloux معناته غيور. jalouse au féminin بالصيغة المؤنثة. je crois qu'elle est jalouse de mon succès هي تغار من نجاحي. هنا مرادف de verbe مرادف de no la réussite النجاح. تعرفون verbe réussir ينجح بالسنة الماضية ماخذي verbe réussir. هنا الاسم la réussite أيضا مرادفة le succès النجاح. je serai à Yaoundé سأكون في ياوندي. هنا هذه ياوندي la capitale عاصمة كاميرون. عاصمة le pays Cameroun. à Yaoundé jusqu'au سأكون je serai à Yaoundé jusqu'au 18 حتى jusqu'au. هنا تكون jusqu'à معناها حتى. هنا adverb ظرف adverb يستخدم للتون pour le temps للزمن. jusqu'au 18 حتى 18. puis هنا يشرح لها باتريس المناطق اللي راح يروح لها حتى يفعل التقارير. puis ثم puis j'irai à Abidjan et هنا puis j'irai ثم سأذهب. irai هنا verbe aller. تعرفون verbe aller يذهب هنا بصيغة بالزمن بزمن الفيتور سامبل irai j'irai سأذهب. j'irai à Abidjan et du retour وفي العودة du retour في العودة je m'arrêterai سوف أتوقف. هنا verbe s'arrêter يتوقف مصرفة بصيغة بصيغة العفو بزمن الفيتور سامبل je m'arrêterai بفيتور سامبل. quelques jours je m'arrêterai quelques jours عدة أيام quelques jours عدة أيام à Miami. je m'arrêterai quelques jours à Miami. هنا ميامي هي الكابيتال دو نيجر. يعطيك الدول والمدن. à Miami point نقطة je rentrerai سأعود. يقول الباتري بإديت بهذه الرسالة بأنه متى سيعود quand il rentrera متى سيعود. je rentrerai vers le 10 du mois prochain. je rentrerai سأعود vers حوالي vers حوالي à peu près حوالي vers le 10 du mois prochain حوالي 10 من الشهر القادم le mois prochain. تلاحظون كلها الأزمنة المستخدمة futur simple والadverbe de temps futur simple prochain le mois prochain الشهر القادم تدل على المستقبل le mois prochain. je rentrerai سأعود vers le 10 du mois prochain للشهر القادم. point نقطة جمل بيير جمل هنا verbe émuner معناته يصطحب émuner يصطحب للأشخاص يصطحب شخصا ما. جمل بيير comme caméraman سأصطحب بيير. إن أنا بيير أيضا أحد الموظفين الأمبلويي في الاستوديو دو أونتي كات في قناة لاشين كات. هنا أيضا بيير هو كاميرامان هو مصور كاميرامان مصور تلفزيوني أو مصور فوتوغرافي أو مصور سينمائي يسموه كاميرامان. جمل بيير كوم كي يعني كاميرامان كمصور. كريستيان هي البنية كريستيان كوم أسيستانت كمساعدة. أسيستون الفامينا أسيستانت مساعدة. هنا بوان نقص خلص. دوماج هنا أنا بخليه أنت بارانتيز بين قوس بخلي قوس. دوماج للأسف هنا يتأسف لأن إديت أون فاكانس هي إديت في عطلة. يقولها دوماج للأسف tu es en vacances أنت في عطلة يعني أنت مو tu ne viens pas avec nous ما تأتين معنا لأن أنت في عطلة. دوماج للأسف tu es en vacances. amuse-toi bien تمتعي بوقتك جيدا. amuse-toi bien
افيكتويزمون هنا ختم الرسالة افيكتويزمون يعني خالص بشائري أو تحياتي. باتريس هنا باتريس هنا كتب الرسالة. منو كاتب كي اكري لا لتر؟ باتريس كتب هنا اسمه. هنا بالنهاية في هامش الرسالة كتب ملاحظة إن رماك هنا بالحاشية. ف بي اس هي معناتها بوست سكريبتوم مختصر يعني حاشية أو ملاحظة يكتب بها ملاحظة كتب لها. je n'oublie pas que أنا لا أنسى إنك أنا أيضا من أفعال الرأي هم تعتبر je n'oublie pas que tu aimes لا أنسى إنك تحبين les sculptures africaines المنحوتات sculptures منحوتات أفريقية et les fruits exotiques والفواكه الغريبة. exotique les fruits exotiques الفواكه الغريبة. exotique يعني étrange غريبة. هنا بالنسبة للالتر هذه لالتر الرسالة راح ناخذ quelques questions sur la lettre بعض الأسئلة عن الرسالة لالتر. هنا question الأسئلة pourquoi Patrice sera en Afrique. هنا هذا السؤال المهم c'est une question très importante. On dit pourquoi يمكن أن يطرح poser cette question. Pourquoi Patrice sera en Afrique. sera هنا بالفتير سامبل لماذا سيكون في أفريقيا. Pourquoi Patrice sera en Afrique. هنا الهدف من السفر إلى أفريقيا هنا لازم نستخدم pour la préposition pour حرف الجر pour faire une série de reportages. الهدف pour faire une série de reportages يفعل مجموعة تقارير. ألاحظ بعد pour أجا verbe à l'infinitif فالمصدر دائما بعد pour يجي verbe infinitif vient le verbe à l'infinitif. Pour faire une série une groupe مجموعة une série de reportages مجموعة تقارير. Pour faire une série de reportages. Question numéro 2 c'est la décision de qui et pourquoi. هذا قرار من ولماذا. C'est la décision de qui. C'est la décision de Claire. هذا قرار Claire Martin. C'est la décision de Claire. car معناتها parce que لأن car elle est jalouse إنها تغار de mon succès من نجاحي. ليش يقول هاي الجملة؟ لأنه كلير مارتان elle a des avis différentes مختلفة différents de Patrice Dubourg. Patrice il a d'autres avis آراء مختلفة يعني ils ne sont pas toujours d'accord. ليس دائما متفقين. C'est la décision de Claire car elle est jalouse de mon succès إنها تغار من نجاحي. Question numéro 3 à qui. هنا السؤال à qui. هنا كي السؤال عن العاقل. qui من. نقول à qui لمن باتريس écrit la lettre et pourquoi. لماذا باتريس يكتب الرسالة ولماذا. à qui Patrice écrit la lettre et pourquoi. نقدر نقول il écrit la lettre à Edith. يكتب الرسالة إلى Edith. هنا هذا مختصر طبعا الإجابة ممكن يقول il écrit أو Patrice écrit il écrit la lettre الرسالة à Edith car أو parce que تستخدم مش شرط car parce que أو car elle est en vacances لأن هي في عطلة. elle est en vacances et quand elle rentrera de vacances Patrice sera en Afrique. وعندما ستعود من العطلة باتريس سيكون في أفريقيا pour faire des reportages bien sûr. هاي طلاب بالنسبة les questions sur le dialogue sur la lettre de Patrice Dubourg. المهم من هذه اللتر هو pourquoi Patrice va en Afrique. هذه أهم نقطة. c'est le point le plus essentiel. Pourquoi Patrice sera en Afrique. لماذا باتريس سيكون في أفريقيا pour faire une série de reportages حتى يفعل مجموعة تقارير لأن بطبيعة عمله باتريس est un reporter qui fait des reportages. Mes élèves, nous arrivons à la fin de ce cours. Merci, à la prochaine fois et au revoir.